Ikuti terus channel ini dan ikuti terus perjalanan kami explore Sulawesi. Kami dari Bali menuju ke Surabaya, langsung ke Banjarmasin, Balikpapan, Mamuju, Tolai, Palu, dan akan di part 3 ini kita akan saksikan dari Masamba ke Makassar. Ikuti terus channel kami. Iya, kami sekarang berada di Masamba, di depannya Bandara Andijema di Masamba. Ini termasuk di Sulawesi Selatan, yaitu Masamba di Luwu Utara ya. Dari Masamba kami akan melanjutkan perjalanan ke Palopo. Ya, setelah beberapa saat kita di sini istirahat, kita lanjutkan ke Palopo. A few moments later. Ups, karena baterai habis dari Masamba ke Palopo, tidak ada rekaman video. Ya, setelah ini kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah sampai di Palopo ya. Dari Masamba ke Palopo kami menempuh perjalanan selama lebih kurang 1,5 jam. Kita sudah sampai di Palopo. Inilah Palopo, Sulawesi Selatan. Palopo merupakan kota kecil ya yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, kita sudah memasuki pinggiran kota. Kita akan menuju ke kota. Untuk mencari penginapan di sini, kita akan bermalam 1 malam di kota Palopo. Ya, inilah kota Palopo, kota kecil yang bersih juga. Let's go, we move them as the whole world troll. Her energy contagious and never step in control. She's a star of wellness for the ultimate dance girl. She's a star of wellness for the ultimate dance girl. Ya, hari ini cuaca cerah sekali. She's a star of wellness for Kita akan menuju ke kota dan kita akan mencari penginapan untuk bermalam di sini. Kita akan di sini bermalam 1 malam saja sebelum melanjutkan perjalanan besok. Let's go. Inilah suasana di kota Palopo. Jalannya bersih, kotanya tertata dengan rapi ya. Ini kita terus menuju ke kota. Kendaraan lalu lalang juga tidak begitu ramai sekali ya. full of flair. They move so smooth, shining bright like a flare. In the bottle, spell potions, the feeling this goodbye. Forever chase the rhythm, keep it party alive. She moves so smooth, the rhythm in the hips of roll. Let's go, we move them as the whole world troll. Her energy contagious and never step in control. She's a star of wellness for the ultimate dance girl. She's a star of wellness for the ultimate dance girl. She's a star of wellness for the ultimate dance girl. Perjalanan kali ini kita akan menuju ke titik 0 kota Palopo ya, titik 0 di Palopo. Nah, lagi beberapa menit kita akan sampai di titik 0 kota Palopo.
Iya, akhirnya kita sampai di titik 0 km Palopo. Inilah titik 0 km Palopo di tengah kota. Ya, beginilah pemandangannya. Karena hari masih pagi, kendaraan tidak begitu banyak ya. Ya, setelah satu malam kita menginap di kota Palopo, akhirnya kita besok paginya melanjutkan perjalanan ke Toraja. Dari Palopo ke Toraja menempuh jarak waktu sekitar 2 jam. Nah, yang pertama kita akan tuju adalah Toraja itu Ketekesu. Ya, ikuti perjalanan kami selanjutnya. Bottles of before shows the beat the disco vibe. Forever chase the rhythm, keep it party alive. She moves so smooth, the rhythm in the hips of roll. Dance girl, weak with them as the whole world troll. Her energy contagious, never step in control. She's a star of dance floor, the ultimate dance girl. She's a star of dance floor, the ultimate dance girl. She's a star of dance floor, the ultimate dance girl. Inilah perjalanan yang mengasihkan masih di Trans Sulawesi Palopo Toraja ini. Ini kita melalui pegunungan. Kelihatan pegunungan sudah di lembah-lembah di bawah. Kelihatan bagus sekali, indah tentunya. So smooth, shining bright like a flare. In the bottles of emotions, the beat the disco vibe. Forever chase the rhythm, keep it party alive. She moves so smooth, the rhythm in the hips of roll. Dance girl, weak with them as the whole world troll. Her energy contagious, never step in control. She's a star of a dance floor, the ultimate dance girl. Ini kita berada di Poros Palopo, Toraja Palopo ya. Ini kalau tidak salah namanya Rantai Pau ya, Rantai Pau Palopo ya. Pegunungan Rantai Pau. bottles of potions that bring the disco vibe. Forever chase the rhythm, keep it party alive. She moves so smooth, the rhythm in the hips of roll. Dance girl, weak with them as the whole world troll. Her energy contagious, never step in control. She's a star of a dance floor, the ultimate dance girl. She's a star of a dance floor, the ultimate dance girl. She's a star of a dance floor, the ultimate dance girl.
Iya, kita masih di Poros Palopo ya, rantai Pao menuju Toraja. Ikuti terus channel ini. Disco people grooving on the dance floor, full of flair. They move so smooth, shining bright like a flare. In the bottle, spell potions, the feel the disco vibe. Forever chase the rhythm, keep it party alive. She moves so smooth, the rhythm in the hips. The road, dance go, big rhythm is the whole world throw. Her energy contagious. Ya, kita sudah sampai di jembatan ini ya. Masih di Poros Palopo. She's a star when it's for the ultimate dance girl. She's a star when it's for the ultimate dance girl. Dan sampai di jembatan Mararang. Di Mararang di Mas Mabusa, Palopo. Lagi 1 jam lebih sedikit nanti kita akan sampai di Ketekesu Toraja. Iya, setelah 2 jam perjalanan dari Palopo, ternyata kita sudah sampai di daerah Toraja. Itu di sebelah kiri ada Tongkonan, rumah adat Toraja. Sebentar lagi kita akan nyampe di Ketekesu. Terus ikuti perjalanan kami. Iya, langit masih bersahabat, tidak ada mendung, tidak ada awan. Kita sudah sampai di daerah Toraja. Banyak tongkonan di sini. Ini merupakan rumah khas Toraja, namanya Tongkonan. Kita sudah sampai di Toraja. Sebentar lagi kita akan sampai di Ketekesu. Kami semua sampai di Ketekesu. Cari tempat parkir dulu, dan inilah salah satu destinasi wisata Ketekesu. Kita beli tiket masuk dan mari let's go. Kita akan ke dalam. Itu kelihatan rumah Tongkonan ya dari udara. Inilah salah satu destinasi wisata yang berada di Ketekesu Toraja. Padang di Gentek
Ya, kita ke belakang lagi, berjalan ke turun, kita jumpai banyak pedagang souvenir di sini. Dan di bawah ya, kita akan temui ini, jumpai pemakaman daerah Ketekesu ini. Inilah potretnya. Yuk, kita telusuri terus. Ya, saya sampai di pemakaman. Inilah suasana, masih banyak peti-peti yang tergantung di bebatuan. Ini merupakan salah satu pemakaman tradisional di sini ya, di Ketekesu. Setelah puas berrekreasi di Ketekesu, kami melanjutkan menuju destinasi wisata lainnya, yaitu di Burake, patung Yesus ya. Dari sini ke Burake itu memakan waktu 40 menit. Ya, kita hampir sampai di patung Yesus Buntu Burake yang terletak di puncak bukit Buntu Burake, Makele, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, kita hampir simbah, dan sebelumnya kita membeli tiket masuk dulu di sini karena di puncak gunung tempatnya ya. Oke, kita beli tiket di sini dulu. Full of flair, they move so smooth, shining bright like a flare. In the bottom of the fortunes, the beat the disco vibe, forever chase the rhythm, keep it party alive. She moves so smooth, the rhythm in the hips of roll. Dance girl, we move them as the whole world troll. Her energy contagious, never step in control. She's a star when dance for the ultimate dance girl. She's a star when it's for the ultimate dance girl. She's a star when it's for the ultimate dance girl. Perjalanan dilanjutkan naik karena tempatnya di atas ketinggian ya, di atas awan istilahnya di sini. Terus kita naik di bukit Burake ini. Ya, kita sampai di parkiran, itu kelihatan patung Yesusnya berdiri dengan kokoh dan megahnya. Kita mencari tempat parkir yang nyaman dulu. She's a star when it's for the ultimate dance girl. She's a star when it's for the ultimate dance girl. Kita naik melalui tangga ya. Di atas nanti kita akan temui
lantai kaca. Tinggi patung dari lantainya itu sampai puncak itu 45 meter ya. Inilah pemandangan di puncak Buntu Boracay di Toraja. Ini dari puncak bukit ya. Indah sekali. Megah sekali patung Yesusnya. Tandailah masusa belana katuanku katuanmu tarusi kambela aku teana to masusa tai apa ku ampuni rendeng bukai mata duamu amu pasitiro ilinota sola dua susi si kambela nalangi analino ondong pabudana peroso tuta amalan kasih solanta angku tandai duka kaleku susilino analangi si kambelana Iya, setelah hampir 1,5 jam di sini, kami lanjutkan perjalanan menuju kota Toraja di kota. Kami akan mencari penginapan karena di sini menginap 1 malam. Ya, kita kelihatan jalan yang kami tempuh berkelok-kelok di bawah ya. Itulah. Kami akan menuju ke kota untuk mencari penginapan. Disco people grooving on the dance floor, full of flair. They move so smooth, shining bright like a flare. In the bottles of emotions, the in the disco vibe. Forever chase the rhythm, keep it party alive. She moves so smooth, the rhythm in the hips of roll. Dance girl, we move them as the whole world troll. Her energy contagious, never step in control. She's a star of a dance floor, the ultimate dance girl. She's a star of this world, the ultimate dance girl. She's a star of this world, the ultimate dance girl. Disco people grooving on the dance floor, full of flair. They move so smooth, shining bright like a flare. In the bottles of emotions, the in the disco vibe. Forever chase the rhythm, keep it party alive. She moves so smooth, the rhythm in the hips of roll. Dance girl, we move them as the whole world troll. Her energy contagious, never step in control. She's a star of a dance floor, the ultimate dance girl. She's a star of this world, the ultimate dance girl. Iya, setelah sampai di kota
ini kami mencari penginapan. Kami menginap 1 malam di Toraja. Ya, keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan menuju ke selatan lagi, menuju Makassar. Sebentar lagi, beberapa jam lagi, kita sudah sampai di perbatasan Toraja. Ini adalah jembatan perbatasan Toraja dengan Nrekang. Kita akan memasuki daerah Nrekang. Lanjutkan perjalanan menuju Nrekang. Full of flair, they move so smooth, shining bright like a flare. In the bottom of the potions, the in the disco vibe, forever chase the rhythm, keep it party alive. Beberapa jam perjalanan kita sudah sampai di pegunungan Gunung Nona ya namanya, di Nrekang, Sulawesi Selatan. Nanti jarak tempuh dari Toraja, perbatasan Toraja ke Makassar masih 7 jam lagi ya. Kita nikmati dulu di Gunung Nona, Nrekang. She's a star when it's fall, don't make this go. Iya, setelah beberapa jam melewati pegunungan Gunung Nona dan Pindrang, tentunya di Pindrang, kita akan menuju Parepare sekarang. Melewati Pindrang juga di Gunung Nona masih di sini. Oke, setelah beberapa jam perjalanan, kami akhirnya sampai di Parepare. Ini masih di perbatasan desa ya, menuju Parepare. Kita akan menuju kota Parepare. She's a star when it's fall, don't make this go. She's a star when it's fall, don't make this go. Ya, di depan kita lihat tugu perbatasan Parepare dan Pindrang ya. Oke, kita memasuki Parepare, Sulawesi Selatan. Ini persawahan masih ada di sini. Cuaca masih bagus hari ini. Kita langsung menuju ke pusat kota Parepare.
Ya, kami sudah memasuki kota Parepare. Walaupun kota kecil, jalannya agak sempit sedikit, tapi ternyata bagus juga. Kita terus berjalan memasuki kota. She's a star when it's for the ultimate dance girl. She's a star when it's for the ultimate dance girl. Kota ini dikelilingi dengan laut juga, di sebelah kanannya laut ya. Tuh kelihatan lautnya. Kami sudah sampai di daerah Toranggeng, di Toranggeng Parepare. Ini jembatan Toranggeng Riverside di sebelah kanan nanti ada ya. Nah, kita sudah sampai di Toranggeng Riverside di Parepare, Sulawesi Selatan. She's a star when it's for the ultimate dance girl. She's a star when it's for the ultimate dance girl. Ya, setelah beberapa jam perjalanan, kami meninggalkan Parepare. Kita akan memasuki daerah baru, yaitu sudah akan mulai masuk Makassar ya. Tapi masih dalam 4 jam perjalanan. Terus ikuti perjalanan kami. Iya, di depan kelihatan jembatan kuning itu nih. Ini kita sudah sampai di jembatan Bojo Baru. Dari sini kita ke kota Makassar sekitar 3 jam perjalanan lagi. Ya oke, terus ikuti kami. Disco people moving on the dance floor, full of flair. They move so smooth, shining bright like a flare. In the bottles of the shows up in the disco vibe. Forever chase the rhythm, keep it party alive. She moves so smooth, the rhythm in the hips of roll. Dance girl, we move them as the whole world roll. Her energy contagious, never step in control. She's a star when it's for the ultimate dance girl. She's a star when it's for the ultimate dance girl. Iya, setelah 3 jam perjalanan kami sudah memasuki perkotaan yang dari di Makassar ya. Nah, kita sudah sampai di Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah keadaan kotanya, sedikit padat ya, karena ini kota industri. Shining bright like a flare in the bottles of the potions. The disco vibe forever chase the rhythm, keep it
party line. She moves so smooth, the rhythm in the hips of roll. Dance girl, big rhythm is the whole world throw. Her energy contagious and never step in control. She's a star when it's for the ultimate dance girl. She's a star when it's for the ultimate dance. Iya, padat merayap. Pas sore hari mungkin kepulangan kerja ini ya. Kita di sini istirahat sebentar, cari kopi. Inilah kota Makassar ya. Sedikit padat merayap. Lanjutkan mencari kopi dulu. Yuk, setelah saat kita beristirahat di sini, lanjutkan lagi perjalanan biar terlalu malam. Ini akan menuju Makassarnya di dekat Pantai Losari ya. Akan menginap semalam di sini. Ikuti terus perjalanan kami. Disco people moving on the dance floor, full of flair. They move so smooth, shining bright like a flare. In the bottom of the floor, shows the beat of disco vibe. Forever chasing with Iya, setelah 7,5 jam dari Makassar, akhirnya kami sampai di Makassar. Sekarang inilah keadaan di Makassar. Sudah sampai malam hari. Kami akan mencari tempat istirahat malam ini. Kami tinggal di Losari ya, dekat-dekat Pantai Losari, Makassar. She's a star when it's for the ultimate dance. Yo. Ya, inilah suasana di sore hari menjelang malam ya di kota Makassar ini. Kami lanjutkan sebentar lagi. Ya, setelah satu malam menginap di Makassar dan cekrek-cekrek di Losari, kami lanjutkan perjalanan pulang dari Makassar menuju Surabaya. Inilah sudah di kapal laut. Ini DLU Dharma Lautan Utama. Inilah keadaan di dalam kapal laut. Kami masuk berdua sama Yoga. Inilah keadaan di dalamnya. Ayo buka, ayo. Tidak bisa dibuka. Pring brang. Iya, inilah kamar kami yang akan kami menginap di sini di KMDLU Dharma Lautan Utama. Karena keadaan malam, kami harus tidur dan istirahat. Ya, keesokan harinya kami bangun pagi-pagi melihat keadaan di luar. Bagaimana keadaan di luar? Yuk lihat, naik. Kita ke lobi kapal. Itu matahari sudah kelihatan di luar.
Kita buka pintu. Biar sudah pagi. Selamat pagi, good morning. Lautan. Ini kapal lautnya besar sekali ya, panjang dan besar. Kami berada di lautan selama 2 malam 1 hari ya. Ya begitulah. Cuman di sini kelihatan lautan saja. Iya, selamat siang. Kami berada di atas kapal DLO Dharma Lautan Utama yang besar sekali. Di siang hari ini panas cetar membahana. Iya, di hari kedua di pagi hari kita mendapatkan breakfast di sini. Antre pisang. Inilah keadaan di kapal laut. Kita antre makanan. Ini di hari yang kedua. Di pagi hari dapat breakfast. Iya, setiap pagi kita antre makanan untuk breakfast. Inilah keadaannya di dalam, karena ribuan orang di sini ya.
Terima kasih kami ucapkan kepada saudara-saudara yang sudah menonton channel kami dari part 1 sampai part 3 ini, perjalanan explore Sulawesi kami. Dah 3 minggu perjalanan kami. Terima kasih, sampai jumpa di cerita berikutnya.